Karong adlaw atong nadungog ang mga pulong sa Ginoo. Ang unang pagbasa naghisgot kanato may tungod kang Daniel nga nagampo ngadto sa Dios. Gisugid niya ang iyang kasalanan ug ang kasalanan pud sa iyang katawhan. Og niining maong pagampo ni Daniel, iya nga gipadayag ang kinauyukan nga kinaiya sa Dios. Miingon siya, Ginoo, ikaw among Dios. Maluluyon og andam sa pagpasaylo bisan pag misupil kami kanimo. Ang kinaiya sa Dios mao nga maluluyon siya. There was a book written by Pope Francis, The Name of God is Mercy. But niya ipasabot nga ang Dios, ang iyang kinauyukan, no, the inner self of God is gitawag natong kaluoy. Maluluyon ang Dios. Bisan pa og kita, everyday we offend God. Matag adlaw, naghuna-huna tag di maayo, nakalitok tag di maayo, nakabuhat tag dili maayo, nakalimot ta pagbuhat sa maayo. Everything, utok, baba, buhat, pagkalimot unsay angay nga buhaton, these things we call sin. We offend God. But despite of all our offenses nga nahimo sa Ginoo, God decided to stay true and authentic to His very nature, the nature of being a merciful God, a compassionate God, a forgiving God. Mao nga kining panahon sa Kwaresma, pagpahinumdom nato ang simbahan isip atong nanay, dili gyud siya mahikalimot sa pagpahinumdom sa iyang mga anak. So ang simbahan atong inahan, ipahinumduman kitang tanan, way pili, laiko, inordinahan, mga different groups, organizations, mga dagkogranggo sa simbahan, from the Santo Papa, down sa mga diakono, mga madre, mga kaparian, mga laiko, tanan ta gipahinumduman sa Dios, ipahinumduman sa atong inahan, simbahan, nga ang Dios, ang iyang kinaiya, maluluyon og andam mopasaylo. Busa nining panahon sa Kwaresma, we are invited nga mamalandong sa atong kinabuhi. Unya sa pagpamalandong, dili nato laktawan kanang mga higayon nga kita nakasala. Dili nato laktawan kanang higayon nga napakyas kita sa pagtuman sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Kay ang kasagaran kung ta magbalik tan-aw, we don't like to see our mistakes. We don't like to see the times that we fail. We don't like to see the times that we were embarrassed, offended by others. And we don't like to see the content of our hearts. Nga ang content sa itong kasing-kasing, instead nga love, na inisuksok, nga kasuko, pagdumot, kaligot-got, kapungot, kahiupos, o guban pa. So, in the season of Lent, we are invited and we are called by our Mother Church to look at into your own heart and then believe that whatever sins you have committed, God is a merciful and forgiving God. Pag-abot sa atong ebanghelyo karon, mingon si Jesus, pag maluluyon kamo, ingon nga ang Dios nga inyong amahan maluluyon. So sa unang pagbasa, mingon si Daniel, ang Dios maluluyon og andam mo pasaylo. Sa gospel, mingon si Jesus, pag maluluyon kamo, ingon nga ang inyong amahan maluluyon. Gidasig kita o kita gisultihan sa Ginoo nga mamahimo kitang tinuod, matinud-anon sa atong nature. Ay ngano di ay, remember Genesis 1:25-27. Gibuhat ang tao sama sa dagway o kasamahan sa Dios. Mao nga gibutangan tag kasing-kasing
kay kanang kasing-kasing makamao nga mopitik in line with the heartbeats of God, beating together with God. Kanang imong kasing-kasing mopitik na ang purpose anas Ginoo nga ang imong kasing-kasing mopitik sa pinitik sa Dios. Busa makamao ka nga maluoy, makamao ka nga mahigugma, makamao ka nga mopasaylo. Mao na nga mingon ang Ginoo karon, pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Gidasig kita nga mamahimo kitang tinuod nga reflection of God sa atong katilingban karon. So mamahimo kang kumbaga photocopy sa Dios dinhi sa kalibutan. Kay ang Dios pure spirit, we cannot see God like we see each other. But, ingon si St. John, if we love each other, and this love stems out into forgiving and mercy, if we love each other, we know that we love God. So, mao ni mga kaigsuulan, nga karon ang atong gospel, giauhag kita kapag maluluyon kay ang Dios nga atong amahan, maluluyon. Mayroon nga, like Father, like Son. Ikaw mahimong liwat sa imong amahan. Kinsa man ang atong amahan? Ang Dios atong amahan. Niliwat ba ka? Ang kasing-kasing ba nato puno sa gugma, puno ba sa kaluoy, puno ba sa pagpasaylo? Niliwat batas atong amahan? Or might be nga niliwat ta sa atong silingan o niliwat ta sa atong kalaban? O sa may content sa atong kasing-kasing kung niliwat ta sa atong kalaban, atong kapungot, kaligotgot, atong kahiobos, atong kalagot, o uban pa, nagpahipi dinhi sa atong kasing-kasing. Mao nga usa ka nindot nga pahinumdom sa atong gospel karon, maliwat ta sa atong amahan, dili ta maliwat sa atong kalaban. Atong ipadangat sa Ginoo ang atong mga pangaliya.